हेलो फ्रेंड्स। मैंने अभी मलका तरन्नुम नूरजहान की तीनों बेटियों का ये जो लेटेस्ट इंटरव्यू है हिना हिना दुरानी के चैनल पे, वो मैंने सारा सुना। और मुझे क्योंकि दिलचस्पी रहती है मैडम नूरजहां की बातें सुनने में, तो ये मैंने सारा उनका इंटरव्यू सुना। उनसे बेहतर कौन जानता है अपनी माँ को जितना वो जानती हैं। तो बहुत सारी बातें उन्होंने की, मैंने सुनी और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तीनों बेटियां उनकी बहुत अच्छा बोलती हैं और समझदार और अच्छी तरबियत याफ्ता बच्चियां हैं। तो मुझे इस सारी गुफ्तगू में जब ये एंड वाली जगह पे ये बात आ गई कि मैडम नूरजहां इबादत बहुत करती थी और दरूद पाक बहुत पढ़ती थी और अपने मज़हब से और अपने खुदा से, अपने रसूल से और बहुत अकीदत मोहब्बत रखती थी। तो ये इस बात की गवाही तो सब आप लोग जो जिनको दिलचस्पी है उनकी बातों में या उनकी ज़िंदगी में जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, तो सबको पता है कि लता मंगेशकर ने भी ये वाक़या बयान किया। और ये वाक़या जो है बहुत पहले का है, जब वो बहुत नौजवान होंगी। उस वक्त ये बड़ी माँ फिल्म की शायद बात है, जब पूना के एक स्टूडियो में लता मंगेशकर ने कहा, जब मैं अक्सर उन्होंने मुझे बुलाया और मेरा गाना सुना और मेरी बहुत तारीफ़ की कि तुम रियाज़ किया करो, तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम्हारी बहुत अच्छी आवाज़ है। तो वो अक्सर वो फिर उनके कमरे में लता मंगेशकर चली जाया करती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा उनके कमरे में गई तो वो नमाज पढ़ रही थी। तो मैं वहाँ बैठी रही, तो वो नमाज पढ़ी उन्होंने और दुआ पढ़ी। उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि ये क्या आप कर रही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये नमाज क्या होती है और किस तरह से होती है। तो उन्होंने फिर मुझे नूरजहां जी ने बताया कि हम अपने अल्लाह की इबादत करते हैं और वही हमारा मालिक है और वही हमारा खालिक है और वही हमें देने वाला है। तो हमें अपने खुदा की इबादत और नमाज पढ़नी चाहिए। तो इस तरह का फिर उन्होंने उसको जवाब दिया। लता क्योंकि कम सिन थी उन दिनों, तो वो कह रही कि मेरी जो है सारी बातें मैंने सुनी, मैंने और मैं उतना सीरियस नहीं लिया क्योंकि मैं कम सिन थी और फिर मैं चली गई। तो जब मैंने ये बात सुनी थी तो भी मैं बहुत इससे इम्प्रेस हुआ था कि ये चकाचौंध की दुनिया में जो लोग अल्लाह को याद करते हैं उनका ईमान आम लोगों से ज़्यादा मजबूत होता है। और फिर इसी तरह लता से जब उन्होंने सवाल किया कि आप उन्होंने ये तो खैर बात उन्होंने खुद ही कह दी कि मैं जिनका गाना सुन के मैंने अल्फाज की अदायगी सीखी है या मैं जिसको उस्ताद मानती हूँ वो नूरजहां है। तो अल्फाज का जो है एक ट्रेंड जो दिया था प्लेबैक सिंगिंग में, और उसको फिल्मी गाने की जिद्दत जो जो ट्रेंड दिया वो नूरजहां ने दिया लफ्ज़ का। क्योंकि वो पहले जो वो गा रहे थे लोग, तो वो उर्दू को चबा के गाते थे। आइए गइए तो हाय, तो इस तरह की वो लफ्ज़ों को
بہت چبا کے اور اس طرح سے وہ پیا، لیکن نور جہان نے صاف لفظ آئے کو آئے نہیں کہا، گئے کو گئے نہیں کہا، ہائیں کو ہیں کہا۔ تو یہ ٹرینڈ انہوں نے دیا، اور پھر وہ جیسے لتا نے کہا کہ محبت کا لفظ جو ہے ہم نے کہنا سیکھا نور جہان جی سے، اور ہائے کیسے کہنا ہے یہ میں نے سیکھا ان سے۔ تو یہ ساری باتیں، تو پھر ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ آپ کو نور جہان جی کے کون سے گانے پسند ہیں زیادہ، تو انہوں نے پھر وہ بتایا تھا کہ دوستی فلم کے گانے جو ہیں مجھے بہت پسند ہیں نور جہان جی کے۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ جو دوستی کے سارے گانے ہیں وہ سارے ہائی پچ کے ہیں، اور عروج اور کمال ان کا اس دوستی فلم کے سانگ میں آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ نور جہاں کیا ہے اور کیا گا سکتی ہے اور کہاں تک گا سکتی ہے۔ تو ان میں تو بہت جذبہ تھا اور مضبوطی ان کی شخصیت کے اندر تھی، اور جو اثر چھوڑتی اگلے انسان کے اوپر اثر چھوڑ دے کوئی شخصیت، کہ یہی میں ریپیٹ کرتا ہوں اکثر کہ جو فین عام لوگوں کے، عام فنکاروں کے، عام سٹارز کے جو فین ہوتے ہیں، بڑے بڑے سٹارز کے بھی، وہ اتنے سیریس نہیں ہوتے، اتنے وہ انوالو نہیں ہوتے جتنے نور جہاں کے فین جو ہیں وہ ان کے ساتھ بہت انوالو ہوتے ہیں، بہت زیادہ۔ جیسے میں نے بھی یہ اس وقت ریئلائز کیا جب جب ان کی ڈیتھ ہوئی اور ٹیلی ویژن پہ خبر آئی، تو میں رونے لگ گیا۔ پھر اس کے بعد دوسری دفعہ جب خبریں ریپیٹ ہوئی تو پھر میں رونے لگ گیا، پھر تیسری بار وہ خبریں ریپیٹ ہوئی تو پھر میں رونے لگ گیا۔ تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا، مجھے خود کو بھی پتہ چلا کہ کتنی اندر تک وہ اٹیچمنٹ چلی گئی، اتنی اٹیچمنٹ تھی کہ ہم ان کے بغیر اپنے ملک کا، اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر ایسا ہوتا کہ میرے بھانجے بھتیجے جب بھی میں کبھی ایسے اداس بیٹھا ہوں یا سیریس بیٹھا ہوں تو وہ مجھے کہنے لگتے کہ چاچو آپ کو نور جہاں یاد آ رہی۔ تو یہ اس طرح کی شخصیت تھی ان کی کہ اگلا بندہ جو ان کا فین ہوتا تھا وہ صرف فین نہیں ہوتا تھا، وہ ان کے ساتھ بہت انوالو۔ تو اتنی خوبصورت شخصیت تھی ان کی، اور ان کی باتیں مجھے بہت اچھی لگیں، ہینا جی اور مینا اور ٹینا، آپ سب کے لیے میری محبت۔